طرح پہ روح الامین یہ بولے یہاں سے آگے کا رستہ حضور سارے صحابہ کی محفل ہے. مئی صحابہ کا وصال ہوا ہے اور ان کے سارے ثواب کے لیے اللہ کے پاک ہمیں محفل پاک کرنا پڑا. یہ جو شعر ہے اس پر مجھے ایک عاشق کی بات یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں نے آئے فکرہ اور بات کرنا ضروری سنا. عشق کی بات یہ عشق کی وہ بات ہے جو شاید آپ کے دل و دماغ میں حضور کی محبت کا وہ سمندر بسا دے کہ آپ کی آنے والے نسلوں میں بھی حضور کی محبت کے شمع جو ہے چلتی چمکتی اور چمکتی ہے. سبحان اللہ. یہ ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ جب حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل امین رک گئے. شریعت کا ایک مسئلہ ہے، معراج کا مسئلہ ہے. جی انشاءاللہ ہم نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ اپنے مہمان سناتا ہوں تو میری خواہش بھی ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے سنا جائے گا. اس کو ہم سنیں گے، اس کے بعد ختم شریف ہوگا کا وقت ہے. تو جبرائیل امین نے سدرۃ المنتہا پر کہا اے میرے آقا اس سے آگے جانے کی میری مجال نہیں، اس سے آگے جانے کی میری قابل غور نقطہ. اور حضور کی عشق کا یہ نقطہ وہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی حضور کی محبت میں انشاءاللہ کمپرومائز کرنے کی کبھی بھی نوبت نہیں ہے. جبرائیل نے کہا حضور اس سے آگے جانے کا راستہ مجھے نہیں تھا، اور اگر میں جاتا ہوں تو میرے پر بڑھ جاتے ہیں. نہیں واقعی ہے میرے پر جہاں پر ایک عاشق کا قلم تھا اس عاشق نے کہا کاش جبرائیل کی جگہ حضور کا صدیق ہوتا، جبرائیل کی جگہ حضور کا عمر ہوتا، جبرائیل کی جگہ حضور کا عثمان ہوتا یا علی ہوتا. یہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ میرے پر جلتے ہیں، کہتا حضور جلتے ہیں تو جلیں، میرے ساتھ جانا ہے جہاں تیرا قدم وہاں مطلب نہیں ہے کہ جبرائیل کا مقام کم ہے، لیکن حضور کے عاشقوں کی بات کر رہا ہوں. حضور کے جو عاشق ہوتے ہیں انہوں نے ایسے مثالیں قائم کر دی ہیں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا تو جہاں پر جبرائیل نے یہ کہا کہ اس سے آگے میرے پر جلتے آپ اکیلے جائیں یا رسول اللہ تیری قدم کی خاک بن کر ساتھ ہوتا، میرے پر جل جاتے خود جل جاتا راک ہو جاتا، لیکن سدرہ پر بھی پہنچ پر یہ نہ کہتا محبوب اس سے آگے تو اکیلا جا. جیسا کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا مقام کم ہے. یہ عشق کی بات ہے اور اسی لیے اقبال صاحب نے کہا ہے فرشتوں سے بہتر ہے فرشتوں سے بہتر ہے. اور کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ انسان کی گھٹی میں وفا ہے، انسان کی گھٹی میں حضور کی محبت بستی ہے، انسان کے خمیر میں حضور کی محبت بستی ہے. گردنیں کٹوائی ہے، چاند ستاروں نے نہیں کٹوائی ہے، درخت و چرند پرندے نے نہیں کٹوائی ہے، حضور کے نام پر جب بھی گردن کٹوائی ہے حضور کے پیاروں نے کٹوائی ہے. حضور کے نام پر خیش قبیلوں کو قربان کیا ہے، حضور کے نام پر اپنے فہم و ادراک کو قربان کیا ہے، حضور کے نام پر اپنے وقت کو قربان کیا ہے. تو کسی فرشتے نے، کسی پہاڑ نے، کسی سورج چاند ستارے نے یا کسی عالمی انسان کے علاوہ اور کسی ہستی نے نہیں کیا. جب بھی حضور پر کوئی قربان ہوا ہے تو انسان کی صورت میں حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے. کیوں؟ اس کی گھٹی میں وفا ہے، اس کی گھٹی میں عشق. یہ صورت سے عشق کرتا ہے، یہ صورت سے پیار کرتا ہے، اور وہ صورت جو ہے وہ اس کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں پر ہر وقت یا پھر اللہ کی بات ہوتی ہے یا پھر اس کے رسول کی. اقبال صاحب نے اسی لیے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت. انسان نے کہا وہ جبرائیل امین تیرا مقام فراہ الورا ہے، جبرائیل امین تیرا مقام فراہ الورا ہے. تیرے مرتبے اور مقام کو ہم چھو بھی نہیں سکتے. تو اپنی جگہ ہم تیرے مرتبے کی برتری کی ہم سری یا برابری نہیں کر رہے.
ہم تو اپنا عشق بیان کر رہے ہیں، تو نے وہاں پر حضور کو کہا اس سے آگے اکیلے جائیں گے، میں کیا میرے پر جل جائیں گے، کاش میں ہوتا، کاش میں ہوتا، پر جل جاتے بدن جل جاتا، راکھ ہو جاتا، لیکن محبوب کے قدموں کے ساتھ چپکا رہتا، ان کے دامن کو کبھی نہ چھوڑتا، چاہے جہاں بھی حضور جاتے یہی ہوتا نا کہ میری راکھ بن جاتی، لیکن راکھ بھی ان کی تو محبوب کے دم سے، محبت کی پرستش تو ہے کہ رات ہی کافی ہے، جو صبح تک زندہ رہے وہ پرواہ نہیں، جو صبح تک زندہ رہے وہ، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے سوچا ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، ابھی ہم ایک اللہ کی ولی کی نسبت میں کھڑے ہو کر احترام میں ہم نے ان کے وقت وصال کو احترام کی نظر سے دیکھا، ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، ہم غوث کو بھی مانتے ہیں، ہم فرید کو بھی مانتے ہیں، ہم کلندر کو بھی مانتے ہیں نا، ہم جو ہے وہ ملتان میں بہاول ذکریہ کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہر جگہ، ہم غدر شریف کو بھی مانتے ہیں، ہم دہر شریف کو بھی مانتے ہیں، ہم پیر فضیل کو بھی مانتے ہیں، ہم خواجہ جو ہیں وہ پیر مشتاق کو بھی مانتے ہیں، ہم خواجہ منیر کو بھی مانتے ہیں، ہم جو ہے مخدوم علی احمد صابر کو بھی مانتے ہیں، اور ہم حضور خواجہ اعظم کو بھی مانتے ہیں، ہم سارے اولیاء کو مانتے ہیں، کبھی سوچیں ان سارے اولیاء کرام میں کون سی وہ بات ہے جو مشترک ہے، قابل غور ہوتا ہے، کون سی وہ بات ہے جو مشترک ہے، کیا سب کا ٹھکانا ایک جگہ پر ہے، کیا سب کے گھر ایک جگہ پر ہے، کیا سب کے دربار ایک جگہ پر ہے، کیا سب کی صورتیں ایک جیسی، کیا سب کی داڑیاں ایک جیسی، سوچیں حضور غوث پاک کو مانتے ہو، بابا فرید کو مانتے ہو، کلندر پاک کو مانتے ہو، داتا علی حجویری کو مانتے ہو نا، مانتے ہو سارے، کبھی سوچیں کہ کیا حضور غوث پاک اور خواجہ معین الدین ایک جیسے، کیا ان کی شکلیں ایک جیسی تھی، کیا وہ رہتے ایک جگہ تھے، کیا ان کے دربار ایک جگہ ہے، کیا ان کی قبریں ایک جیسی، کیا ان کی داڑیاں ایک جیسی تھی، کیا ان کی جسامت ایک جیسی، ان کے تو نام بھی ایک جیسے نہیں، پھر سارے اللہ کے ولی ہیں، کون سی چیز ہے جو سب میں ایک جیسی ہے، سوچنے کی بات ہے، صورتوں پہ نہ جایا کرو، داڑیوں پر نہ جایا کرو، قبیلوں پر نہ جایا کرو، قبروں پر نہ جایا کرو، علاقوں پر نہ جایا کرو، سوچا کرو کہ ولیوں میں کون سی صفت ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سارے کائنات کے غوث قطب ابدال اور کلندر بنتے ہیں، نہ ان کی مخدوم داڑھی ایک جیسی، بندہ کہتا ہے داڑھی ایک جیسی اس لیے اللہ کے ولی ہیں، نہ ان کی خانقاہیں ایک جیسی، حضور غوث اعظم کا دربار اور خواجہ معین الدین چشتی کا دربار اور کلندر پاک کا دربار اور وہاں پر اور نقشے، جہاں پر اور نقشے، ایک دربار پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ایک دربار پر ہر وقت طبلے کی تھاپ پر دھمال ہو رہی ہے، ایک دربار پر ہر وقت محفل سما ہو رہی ہے، ایک دربار پر ہر وقت اللہ ہو رہی ہے، ہر جگہ پر ماحول مختلف، ہر جگہ پر انداز مختلف، ہر جگہ پر صورت مختلف، ہر جگہ پر سیرت مختلف، ہر جگہ پر جسامت مختلف، ہر جگہ پر نام مختلف، پھر کیا وجہ ہے کہ سب اولیاء کو ہم مانتے ہیں، ان میں کون سی چیز ہے جو ایک جیسی ہے، قابل غور ہوتا میرے بھائیوں، اگر تم غور کرو گے ان میں ایک چیز ایسی ہے جو سب میں کامن ہے، جو سب میں وہ کون سی ہے، ان کی داڑھی ایک جیسی نہیں، ان کی صورتیں ایک جیسی نہیں، ان کے گھر ایک جیسے نہیں، ان کے بدن ایک جیسے نہیں، ان کی عبادتیں ایک جیسی نہیں، ان کے زہد و تقویٰ ایک جیسے نہیں، ان کی مساجد ایک جیسی نہیں، ان کے نام ایک جیسے نہیں، ان کے خیش قبیلے ایک جیسے نہیں، اگر کوئی چیز مشترک اور ایک جیسی ہے ان سب میں حضور کی محبت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ایک جیسا، سبحان اللہ، داڑھی ایک جیسی نہیں، صورتیں ایک جیسی نہیں، حضور کا عشق ایک جیسا، سبحان اللہ، حضور کی محبت ایک جیسا ہے، میرے خدا رہا ختم شریف کا وقت ہے، وقت ہے، حضور کی محبت میں جینا سکھائیں، حضور کے عشق میں کبھی کمپرومائز نہ کرو، جو بندہ حضور کی محبت کو دل میں بساتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر دعویٰ کرتا ہوں قیامت تک اس کی آنے والی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے وقت کو خراب نہیں کرے، بے شک، بے شک، اس کی آنے والی نسلوں میں بھی وقت چمکتا اور دمکتا رہے گا، جس کے دل میں، جس کی زبان پر، جس کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق اور آپ کی جو وابستگی اور قربت ہے وہ بس رہی ہے۔ اور آخری بات ہے، ایک حیوان ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، اس کے بعد مسلمان ہوتا ہے، پھر صاحب ایمان ہوتا ہے، پھر صاحب ایمان، اور اس سے بعد ایک اور بات ہے، کہتے ہیں صاحب عرفان، صاحب عرفان۔ 2 منٹ میں اپنی بات حیوان، انسان، مسلمان،
साहिब और आखिर में साहिब عرفان जिसको कुछ सूझबूझ ना हो उसको कहते हैं हैवान। उसको कहते हैं चाहे वो भैंस हो, चाहे वो गाय हो, और चाहे वो कोई जीता जागता बंदा हो, अगर उसको सूझबूझ नहीं है ना कुछ करने की, कुछ देखने की, कुछ परखने की, वो हैवान बन सकता है। वो भी खा पी सो रहा है, उसके अलावा कुछ कहा नहीं, वो हैवान है, अपने अपने गिरेबानों में झांक रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं और बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो हम में और हैवानों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। जानवर भी हमसे ज़्यादा खाता है, हमसे ज़्यादा पीता है, हमसे ज़्यादा बच्चों को पैदा करता है, हमसे ज़्यादा बच्चों की जो है वो उसको दूध पिलाता है, हमसे ज़्यादा वो काम करता है। अगर हम भी ये कर रहे हैं ना तो हम में और हैवान में कोई फ़र्क नहीं। जब वो एक बंदे को एहसास होता है नहीं भाई मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, वाह वाह वाह, मुझे कुछ अच्छा अच्छा, जब उसके अंदर सोच आती है ना उस वक़्त वो इंसान होता है, वाह उस वक़्त वो इंसान बगैर सोच के हैवान हो। कोई भी चाहे मेरे समेत कोई बंदा भी है, अगर उसमें सोच का फुकदान है, समझ जाए अल्लाह ताला ने अभी तक उसको हैवानों की लिस्ट में रखा। अगर उसके अंदर सोच आ गई तो मैंने कुछ अच्छा करना है, अगर सोच आपके अंदर है कि ये अच्छाई बुराई की तरफ मैंने जाना है, बुराई से बचना है, तो आप इंसान हो चुके हो। क्या हो चुके हो? इंसान। और जब इंसान को कोई राह मिल जाए जहाँ से अच्छाई और बुराई का दर्स मिलता है, उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट कहते हैं, उसको नबी का कलमा कहते हैं, उसको नबी का कि मैंने अच्छाई और बुराई का जो मेरा ख्याल आ रहा है इसको परखने के लिए मुझे किसी हस्ती की ज़रूरत है, तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है कि मुझे अच्छाई और बुराई का पता चले कि अच्छाई है क्या और बुराई क्या है। उस वक़्त वो हो जाता है मुसलमान, क्या हो जाता है? मुसलमान, हैवान। इंसान जब कलमा पढ़ लिया अच्छाई और बुराई को परखने के लिए तो वो क्या हो गया? मुसलमान, वो हो गया मुसलमान। अब जब हुजूर की बात का हो गया, हुजूर ने फरमाया अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब उसने मान लिया, उसने मान लिया। वो हो गया साहिब ईमान, उसने मान लिया। हुजूर आपने जो कह दिया मान लिया। हुजूर ने फरमाया अल्लाह सुनता है, उसने मान लिया, वो साहिब ईमान हो गया। हुजूर ने फरमाया अल्लाह देखता है, उसने मान लिया, वो साहिब ईमान हो गया। पहुंचने के बाद जो जो हुजूर के अहकाम हैं उनको मान लेना, इसको कहते हैं मजीद साहिब ईमान। साहिब चार कैटेगरी पूरी हो गई। हैवान जब कुछ अकल में ना हो, जब अकल में कुछ आना शुरू हो जाए तो इंसान उस अकल में आने वाली चीज़ को पाने के लिए जब कोई कलमा नसीब हो जाए तो मुसलमान। कलमे के बाद जो हुजूर ने बताया है उसको मान लो तो तुम होगे साहिबे। अब एक इससे अगला दर्जा है, वो है साहिबे इरफान। वो क्या है साहिबे? जो गौस है, जो कुतब हैं, जो अब्दाल हैं, जो कलंदर हैं, जो मोइनुद्दीन हैं, जो फरीदुद्दीन हैं, जो शहबाज अली कलंदर हैं, जो दाता अली हजवेरी हैं, जो हुजूर ख्वाजा आलम हैं, वो क्या है साहिबे इरफान। वो क्या होती है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह एक है, अल्लाह इसको मानना ईमान है, इसको मानना कैसे एक है? कैसे एक है? एक है, ये है मानना, ये है मानना। कैसे एक है इसका पता चल जाए तो बंदा साहिब इरफान। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह एक है ना, सारे लोग अल्लाह एक है, क्या वो ये एक है? क्या वो अलिफ वाला एक है? क्या वो एक दो वाला एक है? क्या वो ONE वाला एक है? क्या वो वाहिद वाला एक है? क्या वो अहद वाला एक है? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हर कोई अल्लाह एक को मानता है। वो कभी सोचे वो अल्लाह एक है क्या? वो अल्लाह एक है क्या? ये दो गिलास है, ये क्या है? दो चीजें हैं ना, सुभान अल्लाह। ये दो चीजें हैं ना। क्या ये अल्लाह, इनमें से एक अल्लाह है? क्या एक अल्लाह है? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, हर कोई मान रहा है। इसको कहते हैं मोमिन। हम सब मोमिन हैं, हम मान रहे हैं अल्लाह एक है। कभी कोशिश की है कि वो एक कैसे है? क्या वो ये ऐसा एक है? क्या वो रुपये वाला एक है? क्या वो हिंसों वाला एक है? क्या वो हरूफ तहज्जी वाला एक है? क्या वो इंग्लिश वाला वन है? क्या वो अरबी वाला वाहिद है? क्या वो कुरान वाला अहद है? क्या एक है यार? कभी सोचने की कोशिश की है कि उसको एक कैसे कहोगे? मैं कहता हूँ ना अल्लाह एक है, आप तो मानते हो, कैसे उसको एक कहो?
कैसे एक कहो? यहाँ पर इंसान की अकल जवाब दे। वाह वाह यहाँ से आगे इरफान की मंजिल शुरू होती है, यहाँ से आगे फकीर की जरूरत है, एक पीर की जरूरत है, एक मुर्शिद कामिल की जरूरत है, वाह 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 जो बताए कि अल्लाह एक कैसे अल्लाह एक है। ये हम मानते हैं, इसको कहते हैं मानना, मोमिन होना। और साहिब इरफान कौन होता है? जो किसी से ये पूछ ले, है मेरे आका मैं मानता तो हूँ वो एक है, क्या पता चल सकता है कि वो एक कैसे? कैसे वो एक अल्लाह अकबर, अल्लाह सब मानते हो, अल्लाह बहुत बड़ा है सब मानते हो, कभी सोचे कैसे बड़ा है? क्या वो इतना बड़ा है? क्या वो इतना बड़ा है? क्या वो ज़मीन से लेकर आसमान तक बड़ा है? वो कैसे बड़ा है? उसकी बड़ाई को कैसे बयान करोगे? वो जी बड़ा है, वो बड़ा है, वो किरदार में बड़ा है, इखलाक में बड़ा है, वो बातों में, वो यार ये सारी बातें हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अल्लाह अकबर फिर हम, वो हमद में बड़ा है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अल्लाह अकबर फिर कलाम, वो बातों में बड़ा है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह अकबर, वो बड़ा है। और कभी सोचे वो बड़ा कैसे? उसकी बड़ाई को कैसे बयान करोगे? पीर का काम ये होता है जो तुम्हें बताए कि वो अल्लाह बड़ा कैसे है। अल्लाह अकबर कराना पीर का काम नहीं है, ये हर जगह से मिल जाएगा, किताबें भरी पड़ी हैं। अल्लाह अकबर करना कैसे, कितना करना है, कितनी दफा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर पीर की बारगाह में पहुंचा तुमने सिर्फ अल्लाह करना है, भाई किताबें भरी पड़ी हैं जहाँ से तुम्हें अल्लाह के 1000 तरीके पता चल जाएंगे। सांस बंद करके करना है, ऊंची सर उठाकर करना है, सजदे में करना है, कैसे करना है। तो अगर पीर के पास भी पहुंचकर सिर्फ अल्लाह अकबर अल्लाह पढ़ना है और मानना है तो पीर के पास जाने का कोई फायदा नहीं। उससे बेहतर है तुम मस्जिद में बैठकर किताबें खोलकर सजदे कर कर जो है वो अल्लाह करते रहो। पीर की बारगाह में पहुंचने का एक मकसद है, फकीर की बारगाह में पहुंचने का एक मकसद है। वो मकसद क्या है? अल्लाह अकबर हम मानते हैं, ऐ पीर कामिल तुझसे पूछने आए हैं कि वो बड़ा कैसे, उसकी बड़ाई को समझना कैसे। अल्लाह एक है, अल्लाह आज तुझसे पूछने आए हैं कि वो एक कैसे। अल्लाह सुनता है, अल्लाह सब मानते हो, अल्लाह सुनता है, मानते हो ना? इसका मतलब है हम सब मोमिन हैं, अल्लाह की मेहरबानी से सब मान रहे हैं कि वो सुनता है। कितना ही अच्छा हो इस कामिल की निगाह मिल जाए और पता चल जाए कि वो सुनता कैसे है, सुनता कैसे। मेरी बातें रब सुन रहा है, सुन रहा है, ईमान है सबका, मेरी बातें अल्लाह सुन रहा है। कभी गौर नहीं किया? उसके घर में बैठे हो, एक कदम आगे उठा लो, ये तो तुम मान रहे हो ना कि मेरी बातें रब सुन रहा है, मान रहे हो, एक कदम आगे क्यों नहीं उठाते और किसी से पूछते क्यों नहीं? मेरे पीर कामिल है, फकीर कामिल, मैं तेरी बैठ में हूँ, मैं तेरी सोबत में हूँ, मुझे ये तो बता कि ये बातें अल्लाह सुन कैसे रहा है? मेरी बातें अल्लाह सुन रहा है ना? गौर तो करो, कैसे सुन रहा है? किसके पास जवाब है कि वो कैसे सुन रहा है, कहाँ से सुन रहा है? अभी तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, पता ही नहीं, सुन कैसे रहा है? वो मेरे भाई हुजूर की बातें सिर्फ पढ़ना और देखने की काबिल नहीं है, वो समझने के लिए। हुजूर ने फरमाया रब सुनता है, वो समीउल अलीम, वो सुनने वाला भी है, वो जानने वाला भी है। उसकी बात हमारी सुनता भी है, हमें अपनी बात सुनाता भी है। अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें माजरत के साथ मेरी बात लंबी होगी लेकिन मैं नुक्ते की तरफ हूँ। अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। ये सबसे मैं आखिरी दर्जा बयान कर रहा हूँ। बहुत खुश नसीबी है, हैवानों से इंसान बन गए हैं, बहुत बड़ी खुश नसीबी है, इंसानों से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत बन गए हैं, मुसलमान हो गए हैं। उससे बड़ी खुशकिस्मती जो हुजूर ने फरमाया उसको मान रहे हैं, उसको मान रहे हैं। लेकिन एक आखिरी दर्जा है और वो हर एक को हासिल करना चाहिए। अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। क्या हक नहीं बनता किसी से पूछ लें, किसी से सीख लें वो हमें कैसे देख रहा है, कैसे, कहाँ से देख रहा है, कैसे देख रहा है? जहाँ पर इल्म की इंतहा हो जाती है और जहाँ से फ़कीर की दहलीज की इब्तदा होती है। अगर कोई पूछना चाहे पीर के पास जाने का मकसद क्या है, मेरे भाइयों ये चादरें, ये टोपियाँ, ये तावीज़, ये दम, हज़ारों किताबें पढ़ी हुई। आज नेट का दौर है, मेरे सामने नौजवान तबका बैठा है, बुखार का तावीज़ गूगल पर लिखो, तुम्हें 100 तावीज़ नजर ना आ जाए तो मुझसे कहो लिखो 100, लिखो कभी बुखार का तावीज़। ऐसा ही है कि नहीं है? बुखार का तावीज़, क्या उस तावीज़ को जो एक नेट पर 100 दफ़ा लिखा हुआ मौजूद है, 100 अंदाज में लिखा हुआ मौजूद है,
اس ایک پرچی کے لیے تم پیر کے مرید ہو؟ اللہ ہو کرنا کیسے؟ نیٹ بھرا پڑا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تم اللہ ہو کیسے کرنا ہے، کہاں پر جا کر مرید ہوتے ہو، کدھر کدھر سفر کرتے ہو؟ نہیں میرے بھائی نہیں، ایسا نہ کرو۔ تعویذ، دعائیں، کتابیں، یہ تسبیحاں، یہ کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ چادریں، یہ ٹوپیاں، یہ گاڑیاں، یہ محلات، یہ ان سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پیر کا ایک ہی کام ہے، اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ پیر کے پاس جانا کیوں ضروری ہے، ایک ہی جواب ہے، ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، پیر کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ اس جس کو مان رہے ہیں اس کو جان بھی سکتے جان بھی سکتے ہیں، اس کو پہچان، ہم مان رہے ہیں کہ وہ ایک ہے، ہم مان رہے ہیں کہ وہ ایک ہے۔ پیر کے پاس اس لیے جا رہے ہیں، پیر کامل تو اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک کیسے ہے، وہ ایک۔ ابھی تک ہم گھر میں بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ ایک کیا ہے، وہ ایک کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، خدا را گم ہے جو تیری آنکھ کا وہ منظر تلاش، باہر جو کھو گیا ہے اسے اندر تلاش، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکالتے دشت جنوب میں ایسا قلندر تلاش کر۔ حضور کی مہربانی کے ساتھ ایسی آپ کا چک گواہ ہے، آپ کا علاقہ گواہ ہے، حضور خواجہ عالم کی ذات پاک وہ ذات ہے جس کا بہت بڑا فیض آپ کے اس چک میں، بہت بڑا فیض، ان کی شخصیت کا ہر بندہ قائل ہے۔ سوچنا چاہیے وہ کیا وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ اس فقیر کو ہر بندہ مان رہا ہے، اس فقیر کی نسبت میں ہر بندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں ایک راز ہے، وہ فقیر صاحب عرفان، وہ فقیر صاحب پیر نہ تھے، وہ فقط پیر نہ تھے، پیر کے گھر میں پیدا ہو جو بندہ پیر بن گیا، پیر ہونا بڑی بات نہیں نا، وہ فقیر تھے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کو یہ پتا ہو، جو بتا سکے کہ اللہ کو یہ بندہ مان رہا ہے، اس کو میں طریقہ بھی بتا دوں کہ ماننے کے ساتھ ساتھ اس کو جاننا بے شک بے شک، ماننے کے ساتھ ساتھ اس کو آخر میں آخری بات، امام احمد بن حنبل کی ساری گفتگو کا نچوڑ میں نے پہلے بھی کیا ہے۔ آپ جاتے ہیں ایک فقیر کی آپ عزت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضور آپ فقہ کے امام ہیں، شریعت کے امام ہیں، حنبلی مسلک کے آپ پیش ہیں، اور حضرت بشر حنفی کا آپ احترام کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا لوگوں، یہ احمد بن حنبل جو فقہ کا امام ہے، جو فقہ کا امام، یہ جس خدا کو مانتا ہے نا، یہ جس خدا کو مانتا ہے، وہ فقیر اس خدا کو جانتا ہے، فقیر اس خدا کو، ہمیں ہر کوئی ماننے کا ڈھنگ سکھا رہا ہے۔ کسی فقیر کی نظر میں آؤ، کسی فقیر کی بارگاہ میں آؤ، وقت زندگی کا بہت قریب ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے آج ہم میں کل ہونا، وقت قریب ہے، بہت بڑی ہستی ہم میں رہی، بہت افسوس بہت سارے لوگ اس سے وہ عرفان حاصل نہ کر سکے، آج بھی وقت ہے، ان کا فیض جاری ہے، ان کا عرفان جاری ہے۔ پیر کے پاس پہنچنا ہے، پیر کے پاس بناوٹ میں نہ پہنچو، رسمی پیری مریدی میں نہ پہنچو، وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، رسمی پیری مریدیاں وقت کا ضیاع ہے، خدا را اگر پیر کے پاس پہنچنا ہے، ایک ہی تمہارے اندر جستجو ہو، ہم نے خدا کو ماننا ہے، اس بارگاہ میں پہنچ کر ہم نے خدا کو جاننا ہے، خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے صدقے ہم سب کو کسی صاحب عرفان کی مجلس میں اللہ کے عرفان کو حاصل کرنے کی توفیق